Hildu ísar höflötinn, hættja lísa dagurinn, bjóða dísinn leitáinn, lagaði vísuhugurinn. Hvergi réði rökkunni, rétt á meðan áttum frí, þá var kveðið kútinni, kviknaði gleðin oft af því. The story about Þorgerður brák is found in Egils saga. Egils saga is one of the sagas of Icelanders, the Íslendingasögur, and Egils saga is set all around this area, around Borgarfjörður. It's a story that's really rooted in the landscape, and a lot of the saga is concerned with how places got the names that they still have today. And Þorgerður brák's story itself is only 9 sentences long, so it's a tiny part of this huge saga, but that is what we're going to be focusing on. This is Sandvík, the sandy bay, where these winter ball games are held. As it gets dark, Skallagrímur, who's playing against Þórður and his son Egill, starts getting stronger and stronger, and he attacks Þórður, throws him down to the ground and kills him, and then turns on Egill. Þorgerður brák, the slave, steps in at this point, confronts Skallagrímur, and Skallagrímur turns on her, and she sets off running in that direction. Þetta lítil saga, en samt svo gríðarlega stór. Fjölkunnu, göldrótt, hún vissi lengra en nefi hennar nær, eða náði. And this is the place where Skallagrímur is said to have been buried in long tradition, and Egil's son Böðvar as well. And there's been a monument here. This tradition has been alive for centuries. But brák, on the other hand, up until very recently, had no formal commemoration in the landscape other than the place names. So it's a really strong, a really tangible, concrete example of how the male characters in the sagas have been commemorated, honoured in the landscape, and really most of the female characters have been obliterated, or their presence in the landscape has been built over. You have the old people's home Brákarey, and here you have the can collection bin. That's called the can chest of Skallagrímur. Then of course you have Skallagrímsgarður, you have Egilsgata, Þórðargata and Brákarbraut. It's moving to think that, if that happened today, perhaps there would have been help from various quarters. But also to remember that there are lots of women in all sorts of places who are still on the run within their own homes. So a lot of these desperate journeys happen from one room to another within a house. Hún hefur verið rosalega kraftmikil og séð eitthvað sem annað fólk sá ekki. Brák stóð upp og reyndi að berjast fyrir Egil. Hún reyndi að gera eitthvað. Maður á alltaf að standa upp fyrir sjálfum sér og berjast fyrir því sem maður hefur trú á. We started the project by walking in Þorgerður brák's footsteps, taking the journey that she took through Borgarnes. We then interviewed a variety of local women, had conversations with them about the story, which we then took into workshops with groups including the local kindergarten and the local care home. And all of those conversations, all of those stories about the story, we brought together to our event. I can't remember when I first heard the story of brák. It's just always been there. Ég átti heima norður í Strandasýslu,
Ég náttúrulega fór að spyrja þetta þegar ég kom hingað og fór að eiga heima hérna. En svo man ég eiginlega ekkert hvað mér var sagt þetta, annað en það að kallinn hætti steina á eftir henni og hún kom ekki upp aftur. Ég flutti hingað þegar ég gifti mig. Maðurinn minn héðan og borgnesingur. Við náttúrulega eigum íþróttalið sem heitir Skallagrímur og það hefur verið svona baráttu andinn. Við áttum að vera svo Skallagrímur. En á sama tíma hetjan í raun og veru í þessari sögu, í þessari litlu sögu brák. Það þessi kona sem þó endar líf sitt fyrir Egil. Það voða ríkt í okkur að halda þessari sögu á lofti. Þess að við halda henni sem okkar, þetta bara okkar einkenni. Okkar nábýli, göturnar hérna heita eftir fólkinu úr þessari sögu og margar hverjar. Eða svona í gamla bænum, svona kennileiti út allt hérna. Það skiptir máli hvernig við erum að segja sögur og hvernig við upplifum söguna og hvernig við tökum á móti sögunum líka. Og brák hefur verið svo lítið þessi talskona, jafnvel ef við getum sagt, eins og borgfiskra kvenna. Og við erum hugrakkar og við þorum að stíga okkar skref sem við þurfum að fara. Og ég held að það sé líka svo lítið sem við getum tekið úr þessari sögu. Yeah, I think we're definitely heading towards freedom. I think this is the word that comes to my mind firstly. Freedom with our voices, freedom with our actions, freedom to do. Þessi ganga sem talið að ganga út í Brákarey, mér finnst það svona skref í átt að einhverju frelsi. Að við einhvern veginn saman löpum þarna yfir og segjum við hvor aðra, notaðu röddina, það allt í lagi. Yes, towards freedom and just getting bigger and liberating our voice. That's the most important. Sundsprettur Brákar var ekki langur og hún hefði líklegast komist út í Brákarey ef ekki hefði verið fyrir steinin sem Skallagrímur kastaði á eftir henni. Sá steinn færði henni hvorki gæfu né verdaðan frá illu, heldur leiddi til dauða hennar. Emily og Sara hafa verið að biðja þær konur sem þær hafa rætt við að skrifa niður skilaboð á þessu gulu miða. Skilaboðin hvert við viljum stefna sem einstaklingar eða þá sem konur á Íslandi. Hvert viljum við komast þar sem við höfum ekki komist áður. Það gæti verið eitthvað smátt og persónulegt eða stórt og náð yfir allar konur í heiminum. Svo festum við skilaboðin við steinin. What would you like to write on your message? Your message will be tied to one of these hagstones and carried over to Brákarey with the others and placed on the island near the place where Brák herself would have come ashore if her journey had been successful. It's very dangerous to be a strong woman. It's very dangerous to group and be together in a group of strong women. So we are still, hundreds of years later, we are still afraid of our own power. Because we might get killed. Not literally today, but in our DNA we are still afraid. Imagine, from a whole saga you get 9 lines. You need to be pretty perfect on these 9 lines. And that's maybe the same with us women. We get so little representation, so we can't make mistakes. We do not allow ourselves to make mistakes, because we get so little space. And I am saying this with a newly elected female president, but this is still the feeling that we are not allowed to make mistakes. The whole process was really moving and inspiring for me, going back to the places that feature in the story about Brák and her life, with the stories and the ideas and responses of the women who we talked to. It was very, very moving. It had the effect of creating a whole world out of this tiny fragment of story that I'd passed over really quickly in
in the past and helped me build up and develop my idea of the sense of place and the importance of Eilsaga and this woman, Þorgerður brák, in this local area and the community. And there's something, I think, really powerful in the deep sharing of a story and the way that it enables people to be held by it and also to hold each other in it. And we'll stay in touch with the women we've met in Borgarnes as they reflect and have different ideas and even thoughts about action in response to the story of Þorgerður brák as it continues to resonate through Borgarnes. Rétt á meðan áttum rí, þá var kveðið kútin í, kviknaði gleðin nostalgí. Vetrar löngu vökurnar voru öngum þungbærar, við ljóðasöng og sögurnar sofnuðu svöngin unaðar. En þegar vatn og önnur spann, yfirminn kasti veðarann, þá var glatt í góð